जय जगन्नाथ सांग मैंने केमी जानते आपण मैंने भावुँ आपने बहुत बढ़िया थे आपण मैंने चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना तो शीघ्र कर दिंतु तो वीडियो चलते जमा मीडिया नक स्टार्ट करवा देखा केमती आम एंटरटेनमेंट आज है साप धरला बेले तो आप निजे जानी सकते वीडियो कौन पे हो तो लेट्स गेट स्टार्टेड। चल चल चलिबा जाउची हे कोन नी कल्लो अरे आडो को पळे आसीबो से जदी चाइलो दीटा का बुढ़ा गोटे नाटक करछन खाली पड़ी रहू ना एटा ऑफिस ना एटा अति ये लखडा ये जे ऑफिस ना नहीं किती तो कोन नहीं जोर पळी आसीबा कोन करिवो ना गुरुवार आज गुरुवार खाइ जे मोर मन नहीं से कंदरे पसी जबा कि बाहर बने भाला भाला फ्रिज घुचाई देबी नले ने तमे घुचाई दबो तमे सब कर दबो के ओरा भितर जाई पाबनी फ्रिज घुचाई देबे होला से आडे आडे मास ए देखिलु तो नला तुमे काहे को वीडियो करछ कोड़ा सब देखिलु हमर से एडी कोकड़ा बिचा कोकड़ा बेबे बाजी का कोन कोन को फ्रिज बंद करछंदी नहीं बापा फ्रिज बंद कर दिया अब जना फ्रिज तालाटा काट देला बंद कर जुम बापा ना आइला सेडा देखियो डर गय नाही सेंती काडी हाथ रे काडी फोड़ दम तार को अछि या हाथ रे काडी फोड़ ताको आका देखा साप कडेटे सिर जानी बडटाई सेटा देखि साप कडी भितर से जागा होनो तो सिबा नना पक्कै देले तळकु देखि दियो घुंचाई दे कि फ्रिज ताकू तू जे घुंचाई तू जेबू मत कई लागुनी मोजी बिबरा सेट देखि ना गला जिबा जे मु एगो खाइते करी नाही नाही जाई नथि बसी फ्रिज भीतर बसतिबो माने पछा पड़े गले एडे बड़ सापड़े जाना पड़ जाई थांता वर जाई नै सही खरच इलु बोलो फ्रिज बंद करी काढिबो ताकू नगदे जे टाणी न पदा छोटो नगी दे हम छोटो नगी दे रापियानो भला उठी आई तुम से चेयर पे थिएता तो बोले बाहर जाते अपन कोळी चलो मोठी बापा अच्छा कुआडे जीव बाटा पाइबो कि आडे पळे जीव आ पता बस मुंडा मुसा प्रेजेंट एई पडिबी आक मजा किछि आबे ठीक कोंडिया हो गली हां कम पड़ोता फ्रिज बंद कर छटी हां तो फ्रिज कर रही फ्रिज बचू पसी गले हे से जागा ओने से घरे लो बुटी करू नहीं हे बड़ हम फोटो देखि के से घरे बोलले करू नहीं से हां बा देखला साप गातरे पड़िबो हैं कथार अछि देखला साप गातरे पड़िबो कथि
ଦେଖିଲା ମାନେ ମାରିବ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି ଲିଜା ମାର ଦେ ମାର ଦେ ତମେ ଇଏ ବେଶୀ ଦେଖ ପପୁ ତ କାହିଁଲାଣି ଘୋଷାରି ସ୍ନେକ୍ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଟିମ୍ ହେଲା ହଁ ସେ ପ୍ଲଗ ଟା କାଟ ଦିଅ ମୁଁ ପ୍ଲଗଟା କାଟି ଦିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ବାପା ଏଇଠୁ ଗଳିକି ଯାଉନା ସେ ପଡିଲା ସେ ଘର ଫ୍ରିଜ ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଛି ଜାଗା ବାହାରୁ ନାହିଁ ସେ ବାହାରୁ ନାହିଁ ତା ଭିତରେ ତ ରୁମ୍ ଟା ଛୋଟ ହେଇ ଯାଉଛି ତା ପାଇଁ କମ ଏତିକି ମୋଟାଟି ତୁ ଯା ମାରିଦବୁ ତୁ ଯା ମାରିଦବୁ ସେଇଠୁ ମୁଁ ବସିଛି ପିଆଜଟା କାଟୁଛି ଗଳିଲା ତାର ସେଠୁ ସେ ଖାଇ ଜଣ ମା ଭଗବାନ ଜଣା ସେଇତ ବୋଲ ମୋଟା ଖାଇଛି ଗଳିଲା ତ ଏ ଆୟା ବେଶୀ ହଉଛି ମାଲ ସେଠୁ ମୁଁ ସେ ଗଳିଛି ମୁଁ ତ ପିଆଜଟା କେତେଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ମୁଁ ସେ ଖାଇ ଦେଇଛି ସେ କାଟୁଛି ସେ ଗଣ୍ଠ ଆଖି ଖୋଲାନି ତାକୁ ଖାଇସାରିଲାଣି ସେଇ ମୂଷା ଇଏ ଆସିଛି ସେଟ ହେଇଛି କଣ ବୋଧେ ସେ ବାହାରୁ ନାହିଁ କଣ ବହୁତ ମୋଟା ତା ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଛି କିଲୋ ବହୁତ ମୋଟା ତମ ଫ୍ରିଜ ରେ କିଛି ନାହିଁ କି ଲମ୍ବାଟା ଏଇ ଲମ୍ବାଟା ଦେଖ ଏଇ ଦେଖ ଗୁଡେଇ ହଉଛି ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଦେଖେ କାଇଁ लो ବାହାରିଲା ଆରେ ସେ ଗୋଡ ପାଖେ ଦେଖ ଗୋଡ ପାଖରେ କା ଗୋଡ ଏଇଠି ଦେଖ ଏଇଠି କି ଦେଖିତା ଗୋପାଲ ସେ କାଟଟେ ହଁ ତମେ ତ ନାଞ୍ଚ ଦେଖି ଜାଣିଦେଲି କେଟେଟାଏ ସେ ଫ୍ରିଜ ତ ଚାପି ହେଇଛି लो ଚାପି ହେଇଛି ତା ଗୋଡ ଏଇ ତଳପଟେ ଦେଖିଲ ତ ନାନି କୋଣ ଟିକେ ସେ ଚାପି ହେଇଯାଇଛି लो ଫ୍ରିଜ ତଳେ ରହିଯାଇଛି ହଁ ଗୋଡ ଚାପି ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ଫ୍ରିଜ ତଳେ ଯାଅ ମିଲି ଖୁଳି ବାହାର କରି ଦିଅ ଉପରୁ ପାଇଲା ନା ସେପଟେ ଏପଟେ ଏଟା ତ ହୋମଣା ନୁହଁ ଏଟା ଚୋର ବୋଧେ ତମ ପରିବା ଯୋଡିରେ ବସିଥିଲା ଦେଖେଲେ ପକେଇଲେ ଡିଲିଟ କରିବୁ ତ ମୁହ ଖାଲି ଆଣିଛି ଆରେ କି ନାଗ ସାପ ନା ଧମଣା ଉପରେ କୋଉଠି ଏମିତି ହଉଛେ ହଁ ରମଣ ଏ ସାଡେ ଯାଇ ତମେ କଣ କରୁଛ ଏଇଠି ଆସୁନ ସେ ଯାଇ ପଳେଇ ଆଇଲାଣି ଦେଖିଲା ମୋର କଣ ହେଇଯାଉଛି ବର୍ଷା ଦିନ କାଟି ଛଡେଇ ଦେଇଛି ଦେଖା ଯାଉଛି ନାଇଁ ସେ ପେଟ ତଳ କାଟି ନା ଉପରେ କାଟି ପଡିବ ଟୋଟାଲ କାଟି ଛାଡେ ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଡି ଦିଅ ମୁଣ୍ଡ ଠାରୁ ମାଂସ ଯାଏ ଟୋଟାଲ କାଟି ଛାଡେ ହଁ ତ ନାଇଁ ସେ କହି ଦେଖ ଯା ସେ କୋଉଠି ପଶିଗଲା ସେ ତଳେ ଜମା ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଆଲୋ ଜମା ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନି କଣ ମୋର ତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯୋଉ ଫ୍ରିଜ ହେଇଛି ନା କିଏ ତ ମଣିଷଟା ଲୁସି ସିନା ତାକୁ ସେ ଯୋଉ ଟୁଲ ଭିତରେ ପଶିଯିବ ସେ ଟୁଲଟା କାଢିଦବ ତା ଭିତରେ ପଶି ଯାଉଥିବ ଫ୍ରିଜ ଭିତରେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ଯଦି ଗଲା ଏକାଥରକେ ଏ କାଢି ଦିଅ ଟୁଲଟା କାଢି ଦିଅ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ବାଜ ପଳେଇ ଆସ ପଳେଇବ ଫୋନ ତରେ ଦେଖିଲେ ଇଲେ ବୋଉଲ ସେ କେଡେ ବଡ ଦାଇଲା ଏ ଆଠ ସାଡେ ପଳେଇଲା ଏ ସାଡେ ପୁଣି ପଳେଇଲାଣି ପୁଣି ପଳେଇଲା ସେଇଆଡେ ପଶିଗଲା କୋଉଠି ବସିଲା ସିଆଡେ ପଶିଗଲା ଇଲେ ବୋଲ ଆସିଲା ନାଳି ଆସିଲା ନାଳି ଗଲାଣି କୋଉଠି ନାଳି ଭିତରେ ପଳେଇ ଆସିଲା ଗୋଟେ ନାଇଁ ରାନୀ ସେଟା କାଲି ଆଡେ ପଳେଇ ଗେଟ ଦେଇ ଦିଅ ବାହାର ଆସିବନି ଯଦି ସେ ନାଳିতে ପଶି ଆସିଲା ଆଡେ ଲୋକ ଦେଖି କାଳେ ଆସିବ ନାଳି ଗୋଟେ ମୁସ୍ତାକ ଦେଖିଲାଟି କୋଉଠି ଏ ମାରବେ ଥାନ୍ତା ନା ମାର ସେ ଯିବ ବୋଲବୋ ମୁଁ କିଛି ମୁଁ ମାରବେ ଥାନ୍ତା ଗଲା ସଥାନ୍ତା ତମେ ସେଇ ଆଡକୁ ସିଏ ସେଇ ଆଡେ ବାହାରଲା
इयाड़ को पप्पू पेल दे रे हाँ पेलू दिया से काढू पड़ू पछे से पछर थुआ अब तो काढी दियो त पूरा कोन चढ़ते कोठी एमती ऊपर मु कोठी सोच देखि नहीं यदि स्नेक रेस्क्यू करे तो मुंडू चिपकी देख कितना कोड से इट्टा पिटा चली रहि जबो ना गला लो मा आ हारिबो नै मिलनी कुड़ी मो व्यू नहीं तो नहीं से जाला जाला भीतर बाबा फुराउ नै जाला भीतर रख नै जाला भीतर पसले आ हारिबो नै से ठिया हो तो खसडा दे पळैला कोड होला जाला घर रहि होला काम से कौन रहिबो काम से रहिबो मिशन सक्सेसफुल अरे चाइलो एडी केडी मुसा खाइ छी तो मामा वो व्यू बड़े हो चाइलो तो मुसा उठी के नै के तुम घर जगह दियो आश्रय दियो राखी किछ नै तो जो सापे सापा आगे पड़ ये मूसा दीटा खाइए को जो था कि तो खाइले नहीं पक्की पड़ी गला आज बु जुबरो ध्यान जाउ टुइना बाय तो सांग मैंने एति थिला मो वीडियो केमती कोन लागिला वीडियो आपन माने नियते मोर कमेंट सेक्शन में कहबे तो पुणी परे अगर वीडियो आनिबी तो कौन सब वीडियो आनी आपन माने नियते भाबे कमेंट करी कहि परिबे तो एबे हम बाहरलो चलीबाकू एटी मु वीडियोटी ब्लॉगटी मु शेष करछि पुणी देखाबो नेक्स्ट ब्लॉग रे नेक्स्ट वीडियो रे तो टिल देन टाटा बाय बाय जय जगन्नाथ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने को जमाई भूलिए।